Na osnovu 15 godina iskustva u voćarstvu i baštovanstvu izdvojit ću vam dve osnovne divlje biljke koje mogu da vam pomognu u održavanju zdravlja voćnjaka i bašte. I one se uvek koriste zajedno. Jedna se koristi za prskanje, druga za zalivanje. U pitanju su ambrozija i preslica. Preslica u sebi sadrži silicijum. Silicijum podiže imunitet čitave biljke, ali presudna uloga preslice u bašti u voćnjaku jeste da se bori protiv gljivičnih infekcija. Zato u ovoj epizodi pričamo upravo o juhi od preslice, koja je najvažnija za podizanje imuniteta vaših voćnjaka, za odbranu od različitih infekcija koje vam inače u toku sezone predstavljaju veliki problem. Ambroziju možemo svakako da nazovemo kontraverznom biljkom zato što je jedna grupa naučnika proganja, a druga je uzdiže do maksimalne lekovitosti. Ono što je važno kod ambrozije jeste da u sebi sadrži fosfor i azot u odnosu 1:10. Zapravo u rukama imamo blago koje može itekako da hrani naše voćnjake i našu baštu. Najčešće baštovanje mešaju ambroziju i divlji pelin. Evo pogledajte, divlji pelin koji je indikator inače peskovitog tla. Ima različite listove, ali ako ne prenesete ovako blizu ove dve biljke, onda zaista možete da ih pomešate. Osnovna razlika jeste vegetaciona. Divlji pelin je sada već jako visoka biljka, uskoro se sprema da cveta, a ambrozija nam je tek nikla. Taj odnos fosfora i azota u ambroziji 1:10 je zapravo ključan u kombinaciji sa preslicom. Kada su naše biljke napadnute, dakle kada na sebi imaju gljivičnu infekciju, jako je bitno pravilnom ishranom podizati imunitet. Dakle, mi koristimo preslicu folijarno, a tekućim biljnim đubrivom od ambrozije zalivamo svoje biljke. Na taj način dajemo biljkama sve ono što im je neophodno da bi se lakše izborile sa infekcijom. Ovom kombinacijom rešava se monilija kod šljiva, plomenjača kod paradajza, rđa kod belog luka koja u posljednje vreme predstavlja zaista veliki uzgojni problem, kovrđavost kod breskve, plomenjača krompira, antraknoza ribizle, ervinija na kruškama. Generalno, kada mi neko traži pomoć oko gljivičnih infekcija u bašti ili voćnjaku, ja ih upućujem u čitaonicu gde se nalazi recept za juhu od preslice. Juha od preslice je prvi element u ovoj kombinaciji koji pomaže da održite imunitet čitave bašte i voćnjaka. Vrlo je važno u voćnjacima zato što od jedne mere možete da napravite 60 litara tečnosti za sezonsko prskanje. Meni je 60 litara tečnosti bilo potrebno za tretman 60 stabala kruške u starosti od 10 godina. Dakle, u pitanju je recept koji se itekako isplati ako imate voćnjake. Najvažnije od svega je da je preslica, odnosno rastavić, vrlo zdrava biljka jer se prodaje u biljnim apotekama kao čaj za humanu upotrebu. Dakle, dok prskate svoje biljke i vi udišete preslicu, odnosno prskate sebe, na taj način delujete lekovito i na sebe. Na platformi Trag biljke postoji čitaonica, u njoj se nalazi recept za juhu od preslice. U tom receptu je naglašeno da imamo dve vrste tretmana. Zimski tretman u voćarstvu i sezonski tretman u voćarstvu i baštovanstvu. Zimski tretman je nerazređeni tretman, on se koristi onda kada su biljke u fazi mirovanja. Onda kada se biljke probude, koristimo sezonski tretman i ne sme se primeniti jedino u fazi cveta. Juha od preslice se pravi vrlo jednostavno. Kilogram sveže biljke ili 150 grama suve biljke stavite u 10 litara vode da prenoći. Sutradan ćete to da kuvate tako da vri pola sata. Nakon toga poklopite, ohladite, procedite i razređujete 1:5 sa vodom. U pitanju je taj sezonski tretman. Kada vam ostane preslica iz upravo te juhe, vi ćete nju da stavite oko onih biljaka kojima je potrebno podizati imunitet u toj fazi vegetacije. Tekuće biljno đubrivo od ambrozije pravi se kao i sva ostala tekuća biljna đubriva. Treba nam kilogram biljne mase. Stavite u neku kantu ili bure, dodate 10 litara vode, stavite mrežu preko da ne bi upadali insekti. Nakon 7 dana fermentacije spremno je za upotrebu 1:10 s vodom, obavezno razređenje.
Ukoliko u vašem okruženju nema preslice, idite u prvu biljnu apoteku, tražite čaj od rastavića. Treba vam 150 grama suvog čaja za istu meru. Suvi čaj u 10 litara vode i dalje pratite isti recept. A kada je u pitanju ambrozija, stvari su vrlo zanimljive. Zamislite, u pitanju je biljka na poteranici. Dakle, biljka zbog koje vas zakon obavezuje da je uništite, a pritom zaista je nema puno. Radeći sa ljudima, a radim preko 4.500 konsultacija godišnje, shvatila sam da ambrozije zaista nema toliko. Zapravo, većina baštovana traži zamenu za ambroziju. I upravo zbog toga ja ću vam je sada dati. Ako nemate u okruženju ambroziju koja vam je 2 u 1, onda ćete 2 spojiti u 1. Divlje slezovke imate svuda, ona je izvor fosfora i naravno koprivu imate svuda. Samo je bitno da ih u okviru tekućeg biljnog đubriva spojite u odnosu 1:10, jer taj odnos fosfora i azota nalazi se upravo u ambroziji. I sada ako se desi gljivična infekcija u vašoj bašti, a znam da vas muče gljivične infekcije u voćnjaku jer mene jesu mučile, upotrebit ćete juhu od preslice. Ona se aplicira ujutru u jutarnjim satima i uveče ćete nađubriti vaše biljke tekućim biljnim đubrivom od ambrozije. Na taj način ćete omogućiti da se dve najjače divlje biljke udruže i podignu imunitet svih vaših biljaka. Kada su u pitanju voćnjaci, budite uporni. Krenite prvo od zimskog tretmana i onda sezonski uporno na svakih 10 dana tretirajte vaše biljke. Mi smo generacije koje su odrasle na industriji, odnosno sistemu industrija. To konkretno znači da svi očekuju da dobiju jednu tabletu za rešavanje svog problema ili konkretno kada je u pitanju bašta ili voćnjak, jedno sredstvo za rešavanje problema. Ljudi ne žele da posvete više vremena od jedanput. Ovde je sasvim drugačija situacija. Kada želite prirodu da vratite u svoje voćnjake i u svoju baštu, jako je bitno da prirodom i reagujete i budete uporni, jer ovde ćete dugoročno dobiti jako dobra rešenja. Ja sam ih dobila, ali ja nisam očekivala da će jedan tretman da mi reši problem. Bila sam uporna, hranila sam biljku ambrozijom, prskala sam je preslicom jer silicijum ujedno podiže imunitet biljke folijarno i na taj način sam dobila zdrave voćnjake koje sada nemaju neki veliki problem. Kada je u pitanju sama preslica, naišla sam na jedno istraživanje odavno koje sam proverila u praksi, a to je da ako ostavite preslicu u svojoj bašti, ona zaista ispušta silicijum i podiže imunitet biljke koje se nalazi u njenom okruženju. U bašti je puno podzemnih permamodela, odnosno permamodeli gde biljke sadimo u vlastitom kompostu. Tu sam dopustila da ostanu preslice gde god su nikle, naročito pored osetljivih kategorija kao što su beli lukovi. Unazad nekoliko godina imamo veliki problem sa rđom na belom luku. Ovaj sadni materijal koji sam dobila nije bio moj, tako da sam rizikovala sadeći ga, ali kao što vidite, beli luk je potpuno zdrav. Ne mogu da tvrdim da je tu jedino odgovorna preslica, jer u pitanju je vrlo zdrav permamodel. Zdravlje biljke zavisi od zdravlja samog permamodela, ali preslica tu gde jeste oslobađa silicijum u samo tlo, odnosno u ovom slučaju u kompost i posredno podiže imunitet samog permamodela, odnosno mojih biljaka.